एनिवे स्टोरी कहवा पूर्व मु गोटे जिनिस किनी से जिनटा मु खटा किनी मु ठीक अच्छे आज खरा बेले कारण दिन 11टा बेले आमर आडमिशन है मैंने मो पीसांगर तो आडमिशन है आडमिशन पर सब प्रोसेस जहाँ चलला देन 11टा सुधा 11टा 4टा सुधा आमर टिके फ्री हेलु ओके फ्री होला परे मो फ्री हाँ तो से जोन आउट होची एने ये भाई राति ना किए सेव नुहति ओके तो मत डर लगुच बट हॉस्पिटल पाखे अच्छी यही टोटली देखा बोधेटा हाँ ये पछड़े देखा बास से हॉस्पिटल जी लाइट जलुच बास आमरी बिल्डिंग जलुची जो बिल्डिंग रे मो पैसा आडमिशन होती से बिल्डिंग रे जलुची तो मुझे कह चाहूँगी जदि आप भल पाँच आप से मेल हो फिमेल हो जो कौन पर्सपेक्टिव जदि आप भल पाँच आपको ये जो वर्नेलेबल अबे वर्नेलेबल स्टेट रे देखुं वीक स्टेट रे तथापि आप से दृष्टि देखुं जो दृष्टि आप पूर्व देखुले आपण पर्सपेक्टिव चेंज होनी आपको जो रियलिटी देखला परे एटा बहुत अगली स्टेट थाए तथापि आप भल पाँच वेल यू आर ए गुड लवर आप सतरे भल पाँच जदि आप पेसेंट अच्छा आप देखिले कि जड़े आप जी भल पाते आप जो स्टेट ऑफ माइंड अच्छी जो पर्सपेक्टिव अच्छे चेंज होनी वेल यू आर लकी टू हैव ए पार्टनर लाइक दिस हाँ ठीक है ओए तो आउ गोटे जिन हूँ आसु आसु आडमिशन हो जड़े डेड होते सो आत्मा को शांति मिलू बेसिकली मुझे अणुषिधिया अच्छी कह गले हस्पिटाल तो समस्त अणुषिधिया था खटा को नहीं कौन घर को नहीं लाभ नहीं भाई ये सारी बाइक स्पीड जो स्लो है जार भी ये मोबाइल धरमी दौड़ी मोबाइल खाइना नहीं वो कुकुरा हो पड़ा मत मैं कथा भारी भल लगे बट जमती ये गोटे पानी गद गद हो कुसुमा पाखे अच्छी चुपुची कि ना मुझे जानी बट मो साउंड खराब कर मुझे कौन क्लीयरली न शुभी पारे बट एनिवे मुझे पोस्ट स्टार्ट कर आती अच्छी आंबल खटा आंबुल खजुरी मिसी तो तेंतुली मिसी राग अच्छी मिठा अच्छी सब मत भल लगे मुझे टेस्ट कर देता नहीं देन एत भल लगे कि आउ थे मुझे गली बट से भाया टेस्ट अलग किसी पाइल
କୌଣସି ବି ଖାଇବାକୁ କୌଣସି ଜେଣ୍ଡର ସହିତ ମାନେ ଆସୋସିଏଟ୍ ସରି ସିମ୍ବଲାଇଜ୍ ନା କେମିତି କହନ୍ତି ଏଟାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଘଟା ଖାଇଲେ ମାନେ ଝିଅ ଛୁଆ ଜିନିଷ ଏଟା ଭାଇ କୌଣସି ଫୁଡ଼କୁ ତମେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ମାନେ ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଡର ସହିତ କେମିତି ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବ ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ବାସ୍ ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ ମୁଁ କହିପାରୁନି ଏଟା ୱାର୍ଡଟା ଟେଷ୍ଟି ବହୁତ ମୁଁ ଏଇଟା ଖଟାଟା କିଣିଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ବୋଉ ପାଇଁ ନେବା ପାଇଁ ବଟ୍ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶିଗଲା କି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିନି ବଟ୍ ଜଣେ ଓମେନ୍ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ୟଙ୍ଗ ଓମେନ୍ ଥିଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଯାଇଥିବ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ବୋଉ ପାଇଁ ନେଇଥାନ୍ତି ଛାଡ଼ ନେଇପାରିନି ସେ ମେଳା ଏବେ ବି ଲାଗିଛି କାଲି ଯଦି ଫ୍ରି ମିଳିଲା ତଥାପି ନେବି କି କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଆଉ କେବେ ମୌକା ମିଳିଲେ ନେବା ଆଉ ପୁରା ଆମ୍ବଳା ବାହାରି ଯାଉଛି ମୁଁ ସେଇ ରାସ୍ତାରୁ ବାହାରିକି ଆଇଛି ଏଠି ତ ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ମାତ୍ର 100-200 ମିଟର ଓକେ ଆଉ ଏଠି ଆଇ ଲଭ୍ ଯାଜପୁର ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଆସି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଲୋକ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି ଏଠି ଉଠାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠି ଉଠାନ୍ତି ସେଠିକି ଯାଇପାରିବିନି ସେଠି ବହୁତ ମାନେ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ମାନେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ରିକ୍ସ ନେବାର ନାହିଁ ମୋତେ ଏଠି ଲାଇଟିଂ ଅଛି ବେଟର ଫଟୋ ସରିଲା ବଟ୍ ଆଜ୍ ଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରାତି ଯଦି ନ ଖାଇବି ତାହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ପଇସା ଦେଇଛୁ ଭାଇ 30 ଟଙ୍କା ମାକୁରୁ ଗୋଟେ ପକାନି ହେଲା ଏଠି ପୁରା ହିଁ ଅଳିଆ ଅଛି ତ କାଲି ଯଦି ହାଉସ୍କିପିଂ ସରି ଅଳିଆ ବାଲା ଉଠେଇବେ ଏଟାକୁ ବି ଉଠେଇକି ନେଇକି ପଳେଇବେ ନାକରୁ ପାଣି ବୋହିଲାଣି ଖଟା ଖାଇଲା ପରେ ଯଦି ଏଇ ଇଫେକ୍ଟଟା ନ ହେବ ନା ମଜା ଆସେନି anyway I hope you like this video and thank you for watching ମୁଁ ଏବେ କେତେଟା ବାଜିଲାଣି 1:40 ହସ୍ପିଟାଲ ଯିମି ସରି ମେଡ଼ିକାଲ
जिमी टिके फ्रेश है कि मो मत कि टे रेस्ट नवा काल पुणी सकाल सकाल लाइन लगे अच्छे ओके जाऊँ